যেজন হামবাই তিনি আং যে টিপিএস ni previous year question ratio proportion অব খাইফুনো গান নাইদি চটপট একে নাইতংদি অব প্রায়খে নাংকুকমানি অনেকজন থুকজাগৈ দঙ্গ যারা খালাইমে এরক বলতে রেশিও প্রপোর্শননি থিম পরিষ্কারকে বুঝিয়ে এরক একে আং তাবো খায়ানা নাইতংদি অর তাম সানাইদি 90 নাম্বার the ratio of income of two person A and B is 8 is to 5 and ratio of their expenditure is 5 is to 3 if the saving of A and B 2400 and 2000 respectively then income of A is গে কুইশন নাইছে তো অনেক মানে যারা পরিষ্কার খায় থিম থিম ন বুঝিয়া হ্যাঁ মানে রেশিও প্রপোর্শনে থিম পরিষ্কার এরক অব থুকজাগো আসলে কিছুয়া নঙর নাইদি চিনি ইনকাম এক্সপেন্ডিচার বাদ খাইকে হাঙ্কায় সেভিং ফাইও এগারো খরক নিনি ইনকাম 8 is to 5 একা হাঙ্কায় নিনি এক্সপেন্ডিচার খরচ 5 is to 3 একে আবো মাইনাস খাইকে হাঙ্কায় না খরক নিনি সেভিং ফাইও একে সুজা একে অরো কিন্তু ইনকাম তে মিনি এক্সপেন্ডিচার দুই ধরনের তে বরাবর নই একে অমতে जों गोबां खाय फाइजाक 9 10 खायबानो जों अब 9 10 नि स्टैंडार्ड টিপিএসসি নি তো 9 10 স্ট্যান্ডার্ড একে কিন্তু অব অনেক জন যারা আহ, অনেক দীর্ঘদিন অঙ্ক চালি থাঙ্গো পগৈ থাঙ্গো আউন বাগৈ যারা খাইজে এর পাছা খাইমি আঙ্গো একে নাইদি হিংকা হাঙ্গানে খাইকে হাঙ্গানে মানতাম নাইদি অরো নিনি ইনকাম আংগ্রমনাই অরো যেহেতু ইনকাম কাইসা এক্সপেন্ডিচার কাইসা দুইটা amon pore borok bo khorok noi expenditure kaisa income kaisa expenditure kaisa duijon ge charan toka hangkai nang bono romdi ani income moto ratio si ani income 8x 8x romdi poriskaran thanai deu eke ani khorokchani khoroso ani khoroso bosok minus khoroso 5x ঠিক আছে আগে সরি 5y ইনকাম খাই এক্স রংখা নিনি খরচ বা এক্সপেন্ডিচার খাই ওয়াই রংখা একে এনি ইনকাম হাঙ্কাই 8x খরচ হাঙ্কাই নিনি 5y একে হাঙ্কাই সেবসে ই খরচ রাইসরাই সিজাক এনি 2400 বাস আঙরং খাইর নাই অরণ 2400 ঠিক আছে একে বিনি বিনি ইনকাম বসে বিনি হিঙ্গা হাঙ্কাই ইনকাম 5x রংখা একে খরচ বসে খরচ এক 3x সরি 3y বিনি খরচ একে হাঙ্কাই বিনি সেব বসে বিনি সেব নিনি 2000 বাস একে হাঙ্কাই চিঙার পরিষ্কার থাকা এনি ইনকাম 8x একে হাঙ্কাই খরচ খাই 5y একে নিনি 2400 বিনি সেব ইনকাম নি হইতে খরচ মাইনাস খাইকে হাঙ্কাই নিনি সেব ফাইয়া ইনকাম বিনি ইনকাম মাইনাস খরচ এরপরে নিনি নিনি সেব বাস একে जोङोते অঙ্ক गोबां খাই ফাইয়া কোনো ওয়ানকরে নুখাঙ্গে সেমান দङ চারজন গাঙ্गा মহা হেনে একে आन बागै no nangai thango phat phat khainin bagai ko mono 30 second non khaimano kono wanan kre ningoro no khang kai no eke jeng tabuk je kono kat kaisa kata khaidi eko mophan kata khaidi monpha kata khaidi eke jehetu chini income sentisa narawa ang kono kata khaina hangkai soman khaina ka jeng tam khaiba nini obo baikhe obo baikhe obo khaidi mutuman khana onek jon mutum ati jeblai ne eke tinata angoro khajinai 24 324 x ঠিক আছে মাইনাস 3 পাঁচা 15 15 y ঠিক আছে আনপরে 324 72 বাস 72 ঠিক আছে সরি 324 72 72
Aun pore mo 3 ke sakan bekai bekai mo 5 yang kadi 5 pasa 25 25 x এরপরে নিনি 3 পাশা 15 15 y ইকাল টু নিনি নিনি 5 দুগুণে 10 মানে আরো 2000 মো 5 টাকায় 10,000 ঠিক আছে 10,000 পরিষ্কার একে তাবো ইক তাবো নং মাইনাস খেদি মাইনাস একে অব কাটা থাকা ইক কাটা থাকা একে 25 হইতে 24 টাকা হাঁকায় নিনি মাইনাস x একে হাঁকায় অরব অরব উল্টা হাঁকায় নিনি 10,000 হইতে নিনি 7,200 থাকায় তে 2800 তে 2800 ঠিক আছে মাইনাস মাইনাস কাটা খাই দি মাইনাস মানে কাটা x ni মান বসে 2800 একে x ni মান নি ko 2800 মান থাকা একে a ni ইনকাম পাবো 8x a ni মান 8x ingka hangkai nang orono nang 8 by 8x ingka hangkai 8 into x ni মান বসে x ni মান 28 iko x ni মান 2800 একে neta puron khai di puron khai atata atata chok soiti 4 6 8 দুগুণে 16 8 দুগুণে 16 16 বাই 6 ইনকা বসে 22 22 একে অরবতে দুইটা জিরো দङ ইক দুইটা জিরো বসক রেডি ইক বসক রেডি আনসার পাবো ইক ডি ইক পাবো ইহে বি ইক বি 22,400 ইক 22,400 বাস একে নङाबो মসকাই মত বুজংনা বাক্সে আं খাই দङ নङाबो ন মরেখাই খাইখা মানো নিনারো নংমুইদং দङ রব মো এক্সপেন্ডিচার অব অব এক্সপেন্ডিচার হ্যাঁ অব খাইতো এক্সপেন্ডিচার অব দুইটা হ্যাঁ এগা অব খাই ইনকাম এগা হাকাই নিনি নিনি 324 324 নিনি 5 এগো 5 324 5 10 হেঙ্গা অব নিনি 10,000 10,000 72 হেঙ্গা 28 28 বাই নং ও মাল্টিপ্লাই খাইখানো 8 মাল্টিপ্লাই খাইখানো নিনি 22 এখানে নিনি অব 10 সেকেন্ড খানে খাইমানো ফিয়াবা নং বুঝি জাগিয়া হাঙ্গা হাঙ্কাই নং নং मा বুঝিनो नागारनाय पुल्या एगे परीक्षा थाङै नों माहाय खायनो समय ग्रै नों रिसोर्स पार्सन बायसे सेकांबारिया अब प्रेक्टिस विभिन्न टाइपनि नों थीम परिष्कार नांनाय एगे आमन बागे आं बार बार साइतङ जे आनि इउट्यूब खायजा किन्तु कोनो अंग खायजा गया माने सादा सिद्दा खाय बुझा जा फेबा बरक अब नायना नाया बुझिना नाया आरो नों बेसिक एवं थीम जी परिष्कार खायदि आबो परिष्कार खायबा नों जे सब भिडिअ फान नायतङ मानो नों एकदम बुझि सुखदि एगे नों जे सानफान खायमानाय हेंगे नायदि आराम से एगो मानतागा मोहंगा अपरनयन पद्धति नों खायखिगा शॉर्टकट अपरनयन पद्धति जों खायजाक 9 10 हां 9 10 एगे अब खायगा বুঝি থাকা এগে অবাহিকায় অব রেশিও প্রপোর্শন ক্লাস ইনজিন সাজা নাইদি পাঠ এরপরে যত সব ম্যাথনি যত না থিম নং বেসিক পরিষ্কার নান বাগে প্রত্যেকটা ম্যাথ খাইজাক দङ নাইদি তে আরো সাইজিং সাইজিং অনলাইন তো আলাদা নং অনলাইনে যদি বুঝিয়া গায় অফলাইনে ফাইদি ট্রাই খাই বুঝিদি কিন্তু चिनराव कम्पिटिटिव एग्जामनि बागै आं सानाय जेटा सय सय चलित माने ककनो कम्पिटिटिव एग्जामनि बागैखाय काहामखाय माने सोलोंलायनायनि बागै एनभायरनमेन्ट जि फैया माने सिसि सोलोंलाया आं बार सायदों सिसि सोलोंलाया एके नों बार एग्जाम रिव फेल रंगो नों सोलोंदे साइचुं मान काहांगाय ठीक আছে যদি ন साइचुं मानिया हांगाय नों रिसोर्स पार्सन बाय सोलोंदि बायनि बेकेनके सोलोंदि आं बार सायदों बायनि बेकेने सोलोंगै नों जब नों निनि एग्जाम न काहामखाय रिवै नों एचिव खायदि एके नों काहामखाय सोलोंया आं हुब्रा हाब्रा रिकाहांखाय बार नों रिनाय उलखाय सेलाय थानाय आबन बागै आं बार सावो जे साइचुं मान काहांखाय बा नों खायदि जदि मानिया हांखाय रिसोर्स पार्सन दीर्घदिन नांगै दंनाय दीर्घदिन फोरों दंनाय अबाहायबाय नों सोलोंदि जे टिचिं लाइन दीर्घदिन जेमन आं 98 नि हयते टिचिं लाइन फोरोंजाक आं बार सावो ऑल इन वन आं जतन फोरोंबायो तांगै दीर्घदिन टिचिं लाइन नांगै दंमांगै जतन निनि
কিন্তু नों पाठसा नों मैथ बा जेखुनु जिनिस पाठसाया नों आस्ते आस्ते नों इस्ते थीम एकदम परिष्कार दी हेंगे नों जेखुनु न नों खालायनो नाय नादि अरबो निनि करर अब तो रेसु प्रपोर्शन आं तिनि खायफुनुका प्रत्येकटा टाइप नि एक अबगा ट्रेन प्रॉब्लम आं खाजाक नों जे मज और जे सपानंदि नों खायमानाय ट्रेन प्रॉब्लम जो तो प्रत्येकटा टाइप नि खाजाक एगानादि आरवा माने प्रत्येकटा इजि अब आं सल्व खायफुनुबायाना एकाय आं अब जेहेतु अनेकजन अब साका माया बेजाल नांजागो होनै एका आं अब खायरिखा कोनो बेजाल नाङाखै आस्था इजि इको आस्था क्लाय एके आं बिनि लगे लगे अनेकटा नंग टिप्स रिका मबो खायफुनुका एका बार बार नायदि आराम से एके आनि चैनल शेयर खायदि अब भिडियो न जत पारे शेयर खायदि तांगे शेयर खायने हिंगा हंगाय अब सराय सराय नों जेसो बुजिया फना नों बुजिनाय तांगे सराय सराय कक कक रक बाय नों सराय सराय साय दङ नों निनि सराय सराय तात्रा दब दया आस्ते आस्ते नगो कक sama हायके फोरोङै दङ एका नों बुजिनाय तां बुजियां नाला एका आबन बागै शेयर खायदि जत पारे एका जारा ताबुकनो साबस्क्राइब खायदिया ता साबस्क्राइब खायदिनो যত পরে শেয়ার খাইদি নিনি যত ফ্রেন্ড নম ইনকা বাক্সা অনেক জন বরক সেমিয়া आंखे ताक्सि नुगो हिनि साव एके आबन बागै शेयर खायदि नों शेयर खायगे से गेलेर गेला बरक नंनाब्ला निनि कायसे शेयर बाय अनेक अनेक बरक हेल्प हामबाय एकाय नेक्स्ट क्लास मालाय